ассалому алайкум тамошобинон ва шунавандагони канали Навор ТЖ. рӯзи ҳар яки шуморо ба хайр мегӯям ва имрӯз боз ҳастам бо шумо. мехоҳам як саргузаште ки асоси воқеӣ дошта баҳратон пешкаш намоям. ҳатман дар канал обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. салом, номам Ҷаҳонгир, номи асосиам махфӣ. соли 2008 ба деҳа ба хонаи бобоям рафтам. дар бозор симкартаҳои нав харидам. дар телефонам мондам. баъди 2 соат як номер занг зад. хост ки шинос шавад. ман вақт надоштам. телефонро хомӯш кардам. боз занг зад. мегӯяд ки шинос шудан мехоҳам. боз ман коштам. ҳамин хел чанд бор маро нофор кард. баъд бекор шудам. бегоҳ худам занг задам. гуфт ки ту кӣ ҳастӣ? ман фаҳмидам ки ту дар ҳақиқат боҳавас набудаӣ. биё шинос шавем. номамро пурсид. ман Ҷаҳонгир гуфтам. вай нигина. номҳоямонро ҳардуямон дурӯғ гуфтем. ҳамин хел 2 сол бо телефон гап задему ҳамдигарро надидем. як рӯз ман гуфтам мехоҳам ки туро бубинам. ӯ ҳам мехост, аммо натавонистем. ба ҳамин сабаб нофаҳмӣ шуд. 1 сол гап назадем. ман ҳам номерҳояшро аз ёдам баровардам. аз байн 1 сол гузашт. як шаб дар ёдам омаду хостам занг занам, аммо номерҳояшро дар ёдам соз набуд. соат 11 шаб буд. дар чанд номерҳои бегона занг задам. мегӯянд хато мекунед. 2 соат дар ними шаб як номери ҳар хела занг задам. дар охир гӯдок рафту телефонро бардошт. алло гӯям овозашро намебаровард. баъд ман номи асосиашро гирифтам ки гуфт ту кӣ ҳастӣ? ки ман аз овозаш шинохтам ки худи худаш аст. ман санҷидам. гуфтам шинос намешавем. гуфт кӣ ту? ман нахостам. аввал телефонро кушт. боз занг зада гуфтам ту дар ҳаётат якум бор ба кӣ ошиқи сахт шуда будӣ? ҷавоб надод. тарсид. боз гуфт ки ту кӣ ҳастӣ? ман гуфтам Ҷаҳонгир. яке якбора хаб кард. 2 дақиқа гап назад. баъд ба гап даромад. гуфт ман аз ғами ту азоби дунёро кашидам. ҳар рӯз занги туро интизор будам. натавонистам. номерҳоятонро наёфтам. хулоса боз соз шудем. меҳрамон зиёд шуд. ошиқи беҳтарин шудему ба қадри одамгарӣ расидем. падараш чанд сол дар муҳоҷират буд. вақте омад ки духтараш ба шавҳар шудааст. падараш дар Русия як дӯсти наздик доштааст. дӯсташ ба хонаашон меҳмонӣ меояду нигинаро мебинад. бо падараш маслиҳат мекунад ки духтаратро ба писарам хозгорӣ кунем. хулоса гапҳояшон пухта хозгорӣ меоянд. ин нигина розӣ намешавад. аз хона мегурезад. як ҳафта ба хонаи ҳамсинфаш меравад. ман бошам бехабар. маро намегуфт. баъд маро чанд лаҳзаи пас гуфт ки ту маро мегирӣ? ман гуфтам бале. рӯзе модарам ба ногоҳ ба модараш суҳбат мекунад. модараш медонист гапзании моро. баъд модарамон гапҳояшон пухта мо тайёрӣ мебинем. нигина як хола дошт. холаш аз ман 5 сол калон буд. сурати маро дида ошиқ шуда буд. маро паноҳӣ занг зада гуфт агар хоҳӣ ҷияни маро бо ман ҳам пинҳонӣ гап мезанӣ. ман гапҳои қабиҳаш гуфтам. ғазабнок шуда телефонро куштам. ба нигина нагуфтам. рӯзе мо ба хонаашон хозгорӣ тайёрӣ дидем. ман дар мошинам ҳамаи чизҳоро мондам ки модарам нохост гуфт занг зан ба нигина. кани бигӯяд ба модараш ки мо омада истодаем. ман занг задам. нигина нест. дар хонаашон модарашро занг мезадам. холааш ҳамроҳаш куҷои нигинаро бурд. модарам ғамгин шуд. гуфт духтараш нест. мо барои чӣ меравем? ман духтарро мехоҳам бубинам. ба дугонааш занг задам. дугонааш гуфт ки намедонам дар куҷост. хулоса модарам нарафт. аз байн 2 рӯз гузашт. ба ман занг зад. ман ҳам ғазабнок шуда ҷанг кардам.
گفت خاله مرا یک خانه دوزنده یاردم دهی رفتیم. من همش را فهماندم. خلاصه تلفن را در رویش کاشتم. بعد چند روز قهری شدیم و باز شانس گرفتیم. به نگینه خواستگاری بسیار بود ولی او به من نمی گفت. یک روز مادرش زنگ زده گفت که چه خلاصه آمده، من دخترتان را می خواهم بینم. نه گفت بیا خانه امون بین. من شرم کردم، نتوانستم رفته. خلاصه با همین خیل با تلفن 5 سال همگی گپ زدیم و بعد یک روزی سالی نو به دوشنبه آمد به خانه خالش. بعد من رفتم و به نزدش واخوری کردیم. من در حیاتم این خیل واخوری را نکرده بودم که وی را من ندیده بودم. آوازش شیرین نازک بود. خلاصه وقتی که از خانه خالش فرامد تا نزدیک شدنش من به لرزه در آمدم که ما با همدیگر مشغول شده باشیم. وقتی آمد یک بار بر رویش نگاه کردم و سرم را خم کردم. دستش را دراز کردم. من نتوانستم سلام کنم. شرم داشت که تو دستم را نگرفتی. خلاصه یک مرتبه دیگر نگاه کردم و گفتم میلش خیر، من کار دارم، می روم. وی هم رفت. من هم بعد زنگ زدم. مرا پرسید من به تو مشغول شدم؟ من بله گفتم. او هم گفت تو هم به من مشغول شدی. خلاصه یک سال دیگر گپ زدیم. بعد نگینه در دوشنبه داخل شد. به من خیلی نزدیک شد. از دهات آمد. خیلی من خرسند شدم. هر روز بعد درسش رو می خوردیم. به باغ‌ها تماشا می رفتیم. یک روز به خانه من دعوت کرده به مادرم شناس کردم. به مادرم پسند آمد. نگینه مرا گفت تو باید خدمت حربی روی، تیزتر بیایی. مرا مادرم گفت اگر خدمت نکرده باشد من نمیتیم. خلاصه به من تحذیر کرد گپش. من پذیرفتم. به خدمت رفتم. به آگاهی نگینه باور نداشت که من میروم. اما من رفتم. خانه من را فروخته به دیگر جای شهر کوچیدیم. نگینه را 2 ماه نتوانستم زنگ زده. او به خانه من آمد که آدمانی بیگانه همسایه هایمان را پرسید اما مرا نیافت. من 2 ماه پس زنگ زدم که خیلی خرسند شد اما نمیدانست که من در کجایم. من گفتم من در خدمت حربی می باشم. من به دیگر جا رفتم. همین خیل 2 هفته کی که می توانستم زنگ می زدم. گپ می زدیم. یک روز گپ زنیش دیگر خیل شد. من گفتم با نگویی که مرا فاتحه کردن. اول گفت نه. 3 روز مرا دروغ گفت. بعد در آخر گفت که مرا در پسری جوره پدرم فاتحه کردن و خودم در خدمت حربی. غمی مادر، از این طرف غمی رشک، همه طرف عذاب سر شده. در چشمهایم چند قطره آب بود. خالی شد. خیال کردم چیزی در دلم به یک آهنی آتشین زد. خلاصه مرا به دیگر چسباندند. در راه دل کمندیرم را یافته گفتم به خانه من زنگ زنم. از بین 3 ماه گذشت. زنگ زدم. به نگینه تلفن را برداشت. گفتم تیز گپ زن، این تلفنی من نیست. چا کردی؟ چه حال داری؟ گفت روز 19 مرا میبرند. توی دارم. اگر تو مرا دوست داری از خدمت میگریزی میبیایی. مرا به خودت بر، کجایی که خواهی. مرا به یک بچه قشقلداغ داده ایستادند. من از اول راضی نبودم. مجبور کردند. من گفتم من این کارو کرده نمیتوانم. تو اگر خواهی بگریز. من جای تو را انیق میکنم. گفت نه، من بی تو نمیتوانم. کدامی که به نزدش آمد تلفن را ناگاه کشت. روز 19 کرته عروسی را پوشیده به کجایی میگریزد. او را میقپند. کدام خویششان مجبور کرده می آرد. خلاصه ما 7 سال عاشقی کرده بودیم. حاضر باشد صاحب 3 فرزند است. فهمیدم زندگیش خوب نیست. شوهرش 2 زن داشته است. این را فریب کرده است. به همین من سال 2014 خدمت را تمام کرده آمدم. بعد 8 ماه اوله دار
айни ҳол соҳиби як писар. шукри Аллоҳ. зиндагиам хуб аст. ҳамиқа гуфтанӣ ҳастам ки ошиқӣ дурӯғ будааст. ин насиб аст. шунавандагони азизу гиромӣ, саргузашти мо ба поён мерасад. ҳатман дар канал обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. видеоҳои моро метавонед бо тариқи имо, ватсап, хулас чӣ сайтҳое ки доред падилитса кунед. хайр, то видеоҳои оянда.